Hello guys, good afternoon. Po si Papi. Kusang ikuan anak ha. Kusang i-off ang aray ko anak. Hello guys, good afternoon guys. Si Papi guys, gialimutan guys, ginit guys. Shout out guys. Say good afternoon to your viewers be. Na hello guys, good afternoon. Thank you for watching guys. Ito po kami ni Papi guys. Like kagwapo sa kong anak oy. Gutuhan ni mo anak ko. Gutuhan ako. Ay anak ko. Utog, 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 utog. No. Nako eh. Mama. Say good afternoon to your viewers. Say good afternoon to your viewers. And hello guys. Good afternoon guys. Tutog, turitintin. And happy Friday guys. Salamat po sa inyong palaging panonood ni Mama Lisa. Hello. Buyog. Say good afternoon to your viewers. Sige na. Say good afternoon to your viewers. Hello guys. Good afternoon. Dito po kami ni Mama Lisa sa tindahan. Naghihintay ng customer. Mama! Say good afternoon to anak ko. Anak! Mama! Mama Lisa! Si Papi mama oh. Nagparaig mama. Ito anak. Niagi anak kaila ka ato anak. Yan hello guys. Good afternoon. So ayan. Dito po kami si Papi sa upuan guys. Naghihintay ng customer. Yan ito po ang gwapo po ni Papi guys oh. Sobrang gwapo ni Papi guys. Yan. Thank you guys sa inyong palaging panonood ng aming video ni Papi. Tutog, puro utog. Tutog, puro utog. Mama. Mama Lisa. Kiss mo. Usus, biyagi oy. Dako ang simod ni mo anak ay. Dako simod ni mo tao. Nabusog ko sa puto anak. Puto og budbud anak, nabusog si Mama Lisa anak. Busog is Mama Lisa anak. Sige singon ni mo oy. Sige singon ni akong anak ko nitlog-tlog oy. Kaihion ka anak. Kaihion ka. Kaihion si Papi. Ang Papi anak nako baka ihion ba ni? Sige na, kiss mo muna siya. Nanak. Kabahog, baba. Say good afternoon to your viewers. Sige na. Na hello guys. Good afternoon guys. Thank you for watching guys. Papi love Mama Lisa. Sana man na puno ng kuskis oy. Love naman gini oy. Sus oy. Asus. Kalab gid eh. Asus. Oy pakialam mo na video eh. Asus. O man pakialam ni batag na video. Asus. Kalab Mama Lisa love. Asus kalab ni batag gid eh. Love di kay ning Mama Lisa eh. Kalab gid na akong anak ko eh. Mama Lisa. Ayan, ito po si Papi guys. Sobrang napakalambing po. Wala ko gwapos ko na po. Gubuhoy. Sige, ingkit ko. Ingkit ko sa anak ko. Mama! Lisa! Mama! Thank you for watching guys.